おはようございます。今が4月4日10時ですね。やっぱりチェックアウトの時間が12時とかになるとめっちゃゆっくり寝れていいですね。いやー最高。昨日の疲れも全部解消しました。今からハノイの中心地までタクシーで行こうと思います。Tiếng nhạc của ai biết tên nhạc không ạ? Tôi hỏi go to ai bốc nào go to ai bốc Hà Nội. Hà Nội. Hà Nội đi ok rồi thì đại từ từ what address in Hà Nội address Đợi chị đấy, tên là Okay, okay. Oh, thank you. Thank you. Oh, thank you. Okay. Bye. ありがとう。See you. Hello. Check in.なんかデータローミング一回再起動かけたらできましたね。なんか地域が変わるとダメになるんかもしれない。今やっとネットがつながりました。
sorry. よいしょ。Thank you. Thank you. With the first floor, I saw you here before. Sometimes you need to come here to wait for Sorry. the I'm not English. Just little. or little. I cannot speak Japanese. Okay, so Hello. おー、素晴らしい。the season. Oh, thank you. あー、ありがとう。Thank you. Thank you. And if you need anything else, you can talk to me. 冷蔵庫。Need anything else? Just call me. あ Yes. Shampoo, yeah. Shampoo and shower. あ、シャンプー。はいはい。 Shampoo and shower. Okay. OK。 Vào phòng này. Anh cho khách vào phòng này. Anh cho khách vào phòng. あ、シャワ And ー。 you あ、はいはい。 lock あ、ロック。 inside. Okay, because it's share. あ、シェア、シェア。 Yeah. うん。 And you can cook rice. Oh, rice. Everything. はい。ですね。ナイス。OK。 Okay. ああ。あ、For OK。 water. Yeah. うん。 And it's yeah. おー、OK。 And here it is. あ、これね。Right OK、OK。 place. ありがとう。Thank you。 Yeah. うん。
It's okay? Thank you. Oh. Oh. Oh, thank you.ああ、これ、1万。3万。ああ、3万。ああ、これ。OK。ああ、Thank you。Thank you。ああ。屋台で初めて買ったわ。よいしょ。あ、please。おいくらかな。ああ。ああ、Thank you。初めての屋台飯かな。これ屋台になるんかな。なんかわからんけど買ってみた。晩飯はこれです。トゥフブレッドっていうかな。これ何なの。フランスパンみたいなパンに肉が挟まってる。うまっ。これが240円かな。このバーガー面白い。右が苦くて左が辛い。辛いと苦いが一緒にやってくる感じ。Sorry, no Japanese. Japanese. Handmade. Ok. Trải nghiệm khá là thú vị. Khá là thú vị. Thank Thank you. you. À, ito. I love tattoo. Ah, tattoo. For me, 5 star and tip for me. Ah, tip. Okay. Thank you. Okay. I love you. Thank you.